اس مشاعرے کی نمائندگی کے لیے اس مشاعرے کو بلندی عطا فرمائے جناب امیر ہاشمی غیبی صاحب۔ صدر مشاعرہ علی جناب عزیز ڈاکٹر عزیز برنی صاحب MD گورکھپور، بانی مشاعرہ ڈاکٹر عرشی بستوی صاحب، مشاعرے کے سرپرست عالی مرتبت عزت مآب حکیم یونس صاحب، جنہوں نے سعودی عربیہ میں حکمت کا تعارف کروایا، وہ آج اس مشاعرے میں شریک ہیں، ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، میں اس مشاعرے میں جتنے بھی شعراء کرام ہیں سب کا تعارف کرواؤں گا، یکے بعد دیگر تمام شعراء کرام کو آپ کے سامنے پیش کروں گا پوری ایمانداری کے ساتھ۔ اس سے پہلے اس مشاعرے کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں اس رب کریم کا نام لے کر جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ سب سے پہلے قاری سہیل احمد صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تلاوت کلام پاک سے اس مشاعرے کا آغاز فرمائیں، ان کا استقبال کیجئے، اور میں گزارش کر رہا ہوں قاری سہیل احمد صاحب کی وہ تشریف لائیں اور آج کے اس مشاعرے کو بابرکت بنا دیں۔ قاری سہیل احمد صاحب گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس مشاعرے کے آغاز کو، اس مشاعرے کو تلاوت کلام پاک سے منور فرمائیں۔ آئیے قاری عثمان احمد صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، صدق الله العظيم۔ بہت ہی مشہور اور معتبر ہے، اس لیے
کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ آئیے غلام اشرفی سبحانی جو شیراز ہند جونپور سے تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ نعت پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کریں اور اپنی محبتوں سے آپ سب کو نوازیں۔ غلام اشرفی سبحانی، لیکن اس سے قبل یقیناً ہم ساری دنیا میں گھومتے اور ٹہلتے ہیں، مشاعرے کی چھوٹی سی دکان لے کر سعودی عرب ریاض جدہ دمام سعودی عرب میں آج کے اس مشاعرے کے سرپرست عالی مرتبت حکیم یونس صاحب بہت ہی معتبر ایک شخصیت ہیں، وہ خاص کر اس مشاعرے کے لیے تشریف لائے، یہ ہم سب کے لیے باعث فخر باعث افتخار ہے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ نعت پاک سے قبل اس مشاعرے کے لیے شمع روشن کریں اور تالیوں کے گونج میں آپ ان کا استقبال فرمائیے۔ آئیے عالی مرتبت حکیم یونس صاحب شمع روشن کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ مائک پر غلام اشرفی سبحانی اور آپ تمام حضرات سے گزارش جی عنایت ہے غلام بھائی۔ کریں کیوں نہ سب احترام محمد، کریں کیوں نہ سب احترام محمد، کریں کیوں نہ سب احترام محمد، کلام خدا ہے کلام محمد۔ واہ واہ بہت اچھے، کلام خدا ہے کلام محمد، سبحان اللہ۔ میرے دل کی وسعت کا عالم نہ پوچھو، میرے دل کی وسعت کا عالم نہ پوچھو، میرے دل میں ہے احترام محمد، بہت دل میں ہے احترام محمد۔ سبحان اللہ، ارشاد عنایت بھائی۔ اسے کیا جلائے گی نارے جہنم، اسے کیا جلائے گی نارے جہنم، اسے کیا جلائے گی نارے جہنم، زباں پر ہو جس کے کلام محمد، پر ہو جس کے کلام محمد، کیوں نہ سب احترام محمد، اور یہ نام محمد کی تاثیر دیکھو، یہ نام محمد کی تاثیر دیکھو، یہ نام محمد کی تاثیر دیکھو، چمن کھل گئے سن کے نام محمد، چمن کھل گئے سن کے نام محمد، کریں کیوں نہ سب احترام محمد، کلام خدا ہے کلام محمد۔ بہت اچھے بھائی،
تشریف لائے تھے، نعت پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کر رہے تھے، میں بھی یہ سوچتا رہا کہ تجھے سلام، تیرے خاندان پر بھی سلام، تجھے سلام، تیرے خاندان پر بھی سلام، جو تیرا ذکر کرے اس زبان پر بھی سلام، تو تیرا ذکر کرے اس زبان پر بھی سلام، تمہارے صحن میں بچپن رسول کا گزرا، حلیمہ دائی تمہارے مکان پر بھی سلام، حلیمہ دائی تمہارے مکان پر بھی سلام۔ آئیے نعت پاک کے بعد اب آپ کو غزل کے ماحول میں لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے غزل کے ماحول میں آپ کو لیے چلتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں گورکھپور سے آئے ہوئے ایک خوبصورت شاعر، مترنم شاعر کمال الدین کمال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس مشاعرے کو ایک خوبصورت ماحول دے دیں۔ کمال الدین کمال صاحب مائک پر تشریف لائیں۔ عمر اگر آپ سنیے تو یقیناً ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ اتفاق سے آ گئے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ نہ ایک اور نعت پاک سے ہم سب کو نوازیں۔ قاری سہیل احمد صاحب مائک پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اس کو بند کروائیے، لائٹ بند کر دیں۔ وہ اصل میں ویڈیو فلم بن رہی ہے، اس لیے ان کا نقصان ہو جائے گا۔ مائک تھوڑا اور آگے پیچھے کر لیجیے آپ۔ جی نعت پاک سے پہلے دو شعر سماعت فرمائیں۔ ساری بستی پر حیرت کی ایک بدلی سی چھائی ہے، ایک بدلی سی چھائی ہے، ساری بستی ارشاد عنایت حضور۔ جس کی راہ کی گرد میں گم ہے، چاند ستارے کہے کشاں، چاند ستارے کہے کشاں، جس کی راہ ہم نے پائی ہے، ایسے عظیم الشان نبی کی نسبت ہم نے پائی ہے، نسبت ہم نے پائی ہے۔ کیا کہنے قاری صاحب، واہ واہ واہ۔ نعت پاک کے چند بند سماعت۔ ارشاد عنایت محترم۔ پہلا ہر سو اجالا دور ہو گیا اندھیرا، جب دل نے پکارا نبی نبی، جب دل نے پکارا نبی نبی، مجھے خاک پا بنا لو میرا وقت سنوارو، مجھے خاک پا بنا لو میرا وقت سنوارو، میں تو غم کا ہوں مارا نبی نبی، میں تو غم کا ہوں مارا
सुभान अल्लाह। और बंद खास तौर से समाप्त फरमाए। शादनात जो बचपन चांद से खेला हो, जो टूटी चटाई पे सोया हो, गमे उम्मत में जो रोया हो, बतलाओ कहीं जो होता हो, जिसकी अदमत वाली हर शान निराली, ऐसा है हमारा नबी। नबी जब दिल ने पुकारा, नबी नबी मैं तो गम का हूँ मारा, नबी नबी जब दिल ने पुकारा, नबी नबी मैं तो गम का हूँ मारा, नबी नबी। और ये बंदी समाप्त फरमाए। उतरा है जो आका पर कुरआन, है सिर्फ वो अल्लाह का फरमा, करता है तकब्बुर क्यों नादा, बस तुझ में समाया है शैतान। भाई मेरे सभी आओ, बढ़ बढ़ के लगाओ एक साथ ये नारा, नबी नबी जब दिल ने पुकारा, नबी नबी मैं तो गम का हूँ मारा, नबी नबी जब दिल ने पुकारा, नबी नबी मैं तो गम का हूँ मारा, नबी नबी। और आखिरी बंद समाप्त फरमाए। गुल बूटों में खुशबू किसकी है, कोयल में कूकू किसकी है, फूलों में खुशबू किसकी है, तारीफ अल्लाह किसकी, नाज करे है जमाना जिसका हर कोई दीवाना, हम सब का सहारा, नबी नबी जब दिल ने पुकारा, नबी नबी मैं तो गम का हूँ मारा, नबी नबी जब दिल ने पुकारा, नबी नबी मैं तो गम का हूँ मारा, नबी नबी। वाह वाह। हजरात, कारी बिल्कुल वही उसी माहौल में, उसी करीने के साथ, उसी सलीके के साथ अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। और आपको मैं गजल के माहौल में लिए चलता हूँ। वो एक लम्हा जो खुशबू का उसने हमको दिया, हमारी जान पे उसी कर्ज का अजाब रहा। वो एक लम्हा जो खुशबू का उसने हमको दिया, हमारी जान पे उसी कर्ज का अजाब रहा। हसीन लफ्जों की पोशाक में था पोशीदा, मेरी गजल में वो आया तो बेनकाब रहा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कमालुद्दीन कमाल साहब जो गोरखपुर से तशरीफ लाए हैं, तरन्नुम से पढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत लबो लहजे के शायर हैं, उनका इस्तकबाल कीजिए और गजल के माहौल में ढल जाइए। तशरीफ लाइए कमालुद्दीन कमाल साहब। हमने हर तीर आज़माए हैं, हमने हर तीर आजमाए हैं, हर तीर आज़माए हैं, हमने हर तीर आज़माए हैं, चोट खाए हैं हमने हर तीर आज़माए हैं, चोट खाए हैं मुस्कुराए हैं। ये शेर में इरशाद ये मेरा ज़र्फ़ हौसला देखो, ये मेरा ज़र्फ़ हौसला देखो, आंधियों में दिए जलाया
لینا بھی آج مشکل ہے ساتھ لینا بھی آج مشکل ہے ہر طرف وحشتوں کے سائے چوٹ کھائے ہیں مسکرائے ہیں اور غزل کا مطلب پیش کر سکتے ارشاد نہ کمال بھائی پڑھتے ہیں کسی کی یاد میرے دل سے جا نہیں سکتی کسی کی یاد میرے دل سے جا نہیں سکتی کسی کی یاد میرے دل سے جا نہیں سکتی میرے چراغ کو آندھی بجھا نہیں کیا کہنے واہ 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 کسی کی یاد میرے دل سے جا نہیں سکتی میرے چراغ کو آندھی بجھا نہیں سکتی بہت اچھے نائت حضور واہ واہ کچھ بلا کی کشش ہے کہ چشم نظارہ کچھ بلا کی کشش ہے کہ چشم نظارہ جمال یار سے نظریں چرا واہ واہ ارے کیا کہنے کی واہ واہ میرے چرا اور یہ شعر میں خاص طور سے پیش کرتا ہوں نہیں یقین تو تترا کے دیکھ لے موجے نہیں یقین تو تترا کے دیکھ لے موجے ہماری کشتی دل ڈگمگا میرے چراغ کو آندھی بجھا نہیں سکتی آخری شعر سے سکتا ہوں ارشاد نہ سنبھالا ہے میرے دل نے جسے محبت میں سنبھالا ہے میرے دل نے سنبھالا ہے میرے دل نے جسے محبت میں سنبھالا ہے میرے دل نے جسے محبت میں وہ پار غم کبھی دنیا اٹھا واہ 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 سنبھالا ہے میرے دل نے جسے محبت میں وہ بار غم کبھی دنیا اٹھا نہیں سکتی ارشاد عنایت محترم کمال
कमाल ऐसी मोहब्बत को दूर ही से सलाम। कमाल ऐसी मोहब्बत, कमाल ऐसी मोहब्बत को दूर ही से सलाम, जो मेरा साथ शबे गम निभाने। हाज़रात हैं कि उन्होंने खूबसूरत माहौल बनाया और साथ ही साथ मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि तेजपाल सिंह साहब PRO मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य आज के इस मुशायरे में तशरीफ रखते हैं। हम तमाम शोराए कराम की जानिब से, नारायणपुर की लोगों की जानिब से, सामाइन की जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूं, आपको गजल के माहौल में ला रहा हूं। वो गजल जो सदियों से हमारी तहजीब की आबियारी कर रही है, वो गजल जिसके आईने में हमें सदियों की तहजीब का चेहरा दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल उसी गजल की तरफ हम आपको लिए चलते हैं और उस शायर से आवाज, उस शायर से गुजारिश कर रहे हैं कि जो आपके इलाके का नहीं बल्कि सारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत ही इज्जत और विकार के साथ सामाइन उसे देखते हैं, उसे सुनते हैं, कभी सम्मेलन हो या ऑल इंडिया मुशायरा, उसका एक शेर बहुत ही मकबूल और मशहूर है कि मैं तो दिल्ली भी नहीं हूँ कि कई बार लूटूं, मैं तो दिल्ली भी नहीं हूँ कि कई बार लूटूं, एक ही बार में वीरान हमें होना है। ये खूबसूरत शेर का खालिक मैकश आजमी, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ इस एतमाद के साथ कि आज के इस मुशायरे को यकीनन खूबसूरत और बावकार बना देंगे। माइक पर मैकश आजमी साहिब। का उजाला छीन लेते हैं, मोहब्बत और वफाओं का उजाला, सर से इज्जत का दुशाला छीन लेते हैं। क्या कहने बाबू, मोहब्बत और वफाओं का उजाला छीन लेते हैं, किसी भी सर से इज्जत का दुशाला छीन लेते हैं। भला वो क्या मिटाएंगे गरीबी मुल्क से मैं कश, भला वो क्या मिटाएंगे गरीबी मुल्क से मैं कश, क्या कहने, गरीबों के जो मुंह से भी निवाह, क्या कहने में गरीबों के जो मुंह से भी वाला छीन लेते हैं। बहुत अच्छा भाई, फिर पढ़ो बाबा, पढ़ते रहो भाई। दोस्तों, हामिद साहब का हुक्म है कि मैं फिर से 4 मिसरे हाजिर करूं, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि आपको पहली बार ये 4 मिसरे समाप्त फरमा रहे हैं। मोहब्बत और वफाओं का उजाला छीन लेते हैं, किसी भी सर से इज्जत का दुशाला छीन लेते हैं। क्या कहने, भला वो क्या मिटाएंगे गरीबी मुल्क से मैं कश, गरीबों के जो मुंह से भी निवाला छीन लेते हैं। दोस्तों, ये 4 मिसरे बहुत अच्छे आपकी अदालत में रख रहा हूँ। दोस्तों, अगर सच्चा हो तो आपकी मोहब्बतें चाहता हूँ। मौज भाई, आप तशरीफ रखते हैं। किसी भी शख्स की बेजा सताइश हम नहीं करते, फकीरे वक्त हैं दौलत की ख्वाहिश हम नहीं करते। क्या कहने भाई, वाह वाह। किसी भी शख्स की बेजा सताइश हम नहीं करते, फकीरे वक्त हैं दौलत की ख्वाहिश हम नहीं करते। वतन पे जान दे देते हैं जब भी वक्त आता है, वतन पे जान दे देते हैं जब भी वक्त आता है।
वतन से प्यार की झूठी नुमाइश, बहुत अच्छे में प्यार की नुमाइश हम करते। क्या सच्ची तस्वीर पेश। 4 मिसरे डाइस के लिए दे रहा हूँ, आप सब तक पहुँचा रहा हूँ। गुनाहों पा किसी को अब पशेमानी नहीं होती, गुनाहों पर किसी ये दुनिया कब किसी की दुश्मने जानी नहीं होती। गुनाहों पा किसी को अब पशेमानी नहीं होती, ये दुनिया कब किसी की दुश्मने जानी नहीं होती। बहुत अच्छी में लुटे असमत किसी की या किसी की जान चली जाए, लुटे असमत किसी की या किसी की जान चली जाए, कोई हो हादसा को हैरानी नहीं हो, कोई हो हादसा को हैरानी नहीं हो। जो तुम, मैं आजमगढ़ से दोस्तों आया हूँ। एक बात मैं अर्ज कर दूं कि कुछ दिन पहले आजमगढ़ को आतंकवाद की नर्सरी कहा गया, फिर उसके बाद कैसे कैसे लोग पकड़े गए और क्या क्या हुआ। दोस्तों मैं 4 मिसरे आपकी अदालत में रख रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़े, मैं आपके साथ जुड़ता हूँ। अगर सच्चा हो तो आपकी मोहब्बत है, कोई खामोश नहीं रहेगा। अगर सच्चा हो तो मुलाहिजा फरमाएं। मीडिया ने एक रातों रात आजमगढ़ को आतंकवाद की नर्सरी कह दिया। मुलाहिजा फरमाएं। हर एक न्यूज, हर एक चैनल, हर एक अखबार शामिल है हमारे कातल में, हर साहिबे किरदार शामिल है। हर एक न्यूज, हर एक चैनल, हर एक अखबार शामिल है हमारे कातल में, हर साहिबे किरदार शामिल है। रुकेगा अब ये दहशत गर्दी का भी सिलसिला कैसे, रुकेगा अब ये दहशत गर्दी का भी सिलसिला कैसे, कि दहशत को ही फैलाने में जब सरकार दहशत को। बहुत अच्छे में करता। वाह 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 वाह। हम फिर पढ़िए भाई, क्या कहने। वाह वाह वाह, हौसले देखिए कितने बढ़ गए। वाह वाह वाह, मैं आपके हौसलों की दाद देता हूँ। बहुत अच्छे में करता, क्या कहने। हर एक न्यूज, हर एक चैनल, हर एक अखबार शामिल है हमारे कातल में, हर साहिबे किरदार शामिल है। रुकेगा अब ये दहशत गर्द का भी सिलसिला कैसे, कि दहशत को ही फैलाने में जब सरकार शामिल, दहशत को ही फैलाने में जब सरकार शामिल है। बहुत अच्छे में। दोस्तों दुनिया का कोई भी मजहब ये नहीं कहता अपने वतन से मोहब्बत न करो। मजहब इस्लाम ने भी इस बात की तबलीग की, इस बात की दावत की। 4 मिसरे मुलाजा फरमाए और मुल्क के हालात। कहीं पे गीत जलती है, कहीं कुरान जलता है, कहीं पर कहीं मजहब, कहीं पर दीन और ईमान जलता है। कहीं पे गीत जलती है, कहीं कुरान जलता है, कहीं मजहब, कहीं पे दीन और ईमान जलता है। कहीं दहशत, कहीं दंगा, कहीं पे धर्म के झगड़े, कहीं दहशत,
जिधर देखो उधर ही प्यारा हिंदुस्तान, जिधर देखो उधर ही प्यारा हिंदुस्तान जलता है। दोस्तों, चार मिसरे और मुलाजा फरमाए। महकश भाई पढ़ते रहिए आप। वाह वाह वाह। चार मिसरे और मुलाजा फरमाए। वतन होता है सबसे बढ़ के ये ईमान सबका है। सुनील भाई वतन होता है सबसे बढ़ के ये ईमान सबका है। वतन की आबरू के वास्ते बलिदान सबका है। वतन होता है सबसे बढ़ के ये ईमान सबका है। वतन की आबरू के वास्ते बलिदान सबका है। सभी ने ही लहू देकर के महकश इसको सींचा है। वाह वाह। सभी ने ही लहू देकर के महकश इसको सींचा है। सभी हिंदुस्तान के और ये हिंदुस्तान सभी हिंदुस्तान के और ये हिंदुस्तान सबका। दोस्तों, मैं एक छोटी सी नज़्म पेश करना चाहता हूँ। मैं कई रातों से मुसलसल जाग रहा हूँ, मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही। मैं इसकी हल्के हल्के ढंग से पढ़ रहा हूँ। अगर मैं कहीं से मुझे ये लगेगा कि मैं ये नज़्म तरन्नुम से नहीं पढ़ सकता हूँ तो मैं तहत में पढ़ूंगा, सुनाऊंगा आप। ये पैगाम एक है, ये कोई शायरी मैं समझता हूँ कि पैगाम है, एक मैसेज है, एक संदेश है। नज़्म का उन्वान है दहशतगर्द अमेरिका। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले एटम बम जिसने बनाया वो अमेरिका ने। दुनिया में सबसे पहले एटम बम का इस्तेमाल भी अमेरिका ने किया, और जहां इस्तेमाल किया गया वहां के लोग आज भी लूले लंगड़े और माजूर पैदा हो रहे हैं। मुलाहिजा फरमाएं। दहशत का जुल्म जबर को फैलाया तूने। लेकिन मैं दोस्तों चाहता हूँ एक बार सब मिलके जोरदार एक बार ताली बजा दें ताकि ये लगे कि आप मुशायरा सुन रहे हैं। इससे ये भी मालूम हो जा रहा है कि किसका जेब किसके हाथ में है। तो मुलाजा फरमाएं। दहशत को जुल्म जबर को फैलाया तूने। दहशत को जुल्म जबर को फैलाया तूने। दहशत को जुल्म जबर को फैलाया तूने। अमेरिका कैसा रास्ता अपनाया तूने। अमेरिका कैसा रास्ता अपनाया तूने। और बंद समाप्त फरमाएं। जापान की जमीन तो रोती है आज भी, एटम बमों के कल्ब को ढोती है आज भी। क्या कहें? माजूर नस्ल आदमी होती है आज भी। जापान की जमीन तो रोती है आज भी, एटम बमों के कल्ब को ढोती है आज भी। माजूर नस्ल आदमी होती है आज भी। इंसानियत को खून में नहलाया तूने। अमेरिका कैसा रास्ता अपनाया तूने। अमेरिका कैसा रास्ता अपनाया तूने। क्या कहने में क्या बंदिश। और ये बंदिश समाप्त फरमाएं। तेरे गजब की भेंट चढ़ावे नाम है। तुझसे रात वालों का जीना हराम है। अफगानियों के खून से भरा तेरा जाम है। तेरे गजब
की भेंट चढ़ावे नाम है, तुझसे रात वालों का जीना हराम है। अफगानियों के खून से भरा तेरा जाम है, हैवानियत की आग को भड़काया तूने है। अमेरिका कैसा रास्ता अपनाया तू, यूएनओ जिसका अमन के बारे में नाम है, दरअसल ये इदारा तो तेरा गुलाम है। इस आड़ में तू चाहता पुना निजाम है, यूएनओ जिसका अमन के बारे में नाम है, दरअसल ये इदारा तो तेरा गुलाम है। इस आड़ में तू चाहता पुना निजाम है। शैतानियत के जाल को फैलाया तूने है, अमेरिका कैसा रास्ता, कहने भाई, वाह बहुत अच्छी बात। अमेरिका कैसा रास्ता अपनाया तू। दोस्तों मैं कई बंद है मगर एक बंद में पढ़ के बैठ जाता हूँ, अपनी जगह ले लूंगा। जितने हिमायती हैं सयाहकार हैं तेरे, सरमायादार सारे परस्तार हैं तेरे। ये मीडिया है तेरी, ये अखबार हैं तेरे। जितने हिमायती हैं सयाहकार हैं तेरे, सरमायादार सारे परस्तार हैं तेरे। ये मीडिया है तेरी, ये अखबार हैं तेरे। समझे तो वही जो के समझाया तूने है, अमेरिका कैसा रास्ता अपनाया तूने है।